tari mide ngatu khale la na matari France ki saja basil la le ro basil de la tang ngatu di le go jumse ga ge chon go jumse khala na basil di saja de ngatu mangzu gi ta France mangzu langsa shura saja ko basil chago de yala tari ngatu de le ro ma ke be jaga le ta dil la ngatu ke be jago ta tari ngatu pe mo mi pe go le ro ke be khaji jago me be khaji jago sa ma sa bale ro ke be khaji jago la na mide ngatu khari ni do ni sa ni shura di kunga gi olympic shura odi kana na zuere shura di yindu ta ngatu de olympic de ko zula me os chudora olympic de kana na mazuro chi shule khaji la khaji chu mazuro shula na kana gi ta na lunga pe ngu jusha ro Hong Kong Thailand chara ngatu pe ba be na ne lunga pe ngu nyam chu tang diore be na this thango Thailand da be la samala rawa yomar mi se sala se tu sa tu chigora dende lunga na olympic chu mazuro chila ne ta ngatu ge chila ngatu regu shwe request shugora di insa ani di ta thani ngatu ogna chigo sam da jumse di kengi ngatu da ke be jagale yi ta dinala ngatu pe pe mo ra saja kha khasal yo ro ngai na thana France ki shigora lunga ta kha khasal yo re di yundu me de ani lunga khawe ne pe ba khawe ne somsa khawe ne tonglo chi shwe ngatu dongza chikti chini dongza samma chikti chini ngatu ki janala ni do ni sanyo olympic shora odi ngatu ki lewa chwe shwera ngarang le pelam tepi mayunga shol ni do ni sanyi ki winter olympic mayunga shol pelam te shi dagara yi changma pemi yo changma dongza chiro jinala Thailand yore ani vietnamese ta lunga dam na participate chiora mudur gyabjo chiroji ni do ni sanyi di olympic di janala meo shwegi ge lewa chimbo shugi yo shi dagara yi changma le nyodo mudur chiroji like chiroji subscribe chiroji comment jim chiroji shwe dagara yi Alexi tujiche Pour la Chine. Alors, si on est là, aujourd'hui, c'est à double titre. Hong Kong. Hong Kong, cette perle de la Chine, qui était une véritable démocratie et qui, en 2 ans, est devenue une sombre dictature. Et pour moi, c'est un véritable drame que je vis actuellement. Alors que je parle ici en ce moment, là-bas, Xi Jinping a abattu un mur implacable d'une répression féroce et Hong Kong n'est plus et jamais maintenant une dictature. Hong Kong est devenue une prison à ciel ouvert pour la jeunesse hongkongaise qui était si vaillante en 2019 et qui maintenant est déportée dans les prisons chinoises. La presse indépendante n'existe plus, elle est morte maintenant. Et en ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique évidemment, comme j'ai l'habitude de vous le dire, est devenue le grenier à grains de la Chine. L'Afrique, il faut le savoir maintenant, elle obéit aux lois chinoises. Et le 1er juillet, année anniversaire et des droits de l'homme, celui a été génocidaire. La situation dans le Turkestan oriental occupé ont été fermées, fusionnées avec des écoles chinoises et le règlement des scolaires ont été modifié. La Chine colonisait la Mongolie intérieure plus de 70 ans, exploitant le charbon et les ressources minérales pour le transformer le pâturage et terre l'arbre. Détruisant
une civilisation de nomades traditionnels et essayant maintenant de détruire notre langue et notre culture. Tous ensemble, brisons le silence. La Chine, arrêtez la répression. 있잖아, 양념 가만히 마셔. 안 쏟아.
Zangboye! Sem show marcha! 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 China Lord! People die! China Lord! People die! China Lord! People die! China Lord! People die! We want freedom! We want justice! We want freedom! We want justice! We want freedom! We want justice! Longsa, longsa! Baby Longso! Longsa, Baby Longso! longsa, longsa! Baby Longso! De l'oppression chinoise. On résiste! On résiste! Libérez Anka. Libérez! 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 Libérez Anka. Libérez! 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 Libérez Tibet. Libérez! 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 Arrêtez le génocide des Ouïghours. Arrêtez! 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 Arrêtez le génocide des Ouïghours. Arrêtez! 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 Liberté pour tous les peuples opprimés. Liberté! 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 Liberté pour tous les peuples opprimés. Liberté! 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 No rights, no games, no rights, No games! no Beijing. 2022! No Beijing. 2022. China lies. China lies. IOC, do the right thing. Do the right thing! Do the right thing! IOC, do the right thing. Do the right thing! Do the right thing! China, China, China. Out! 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 China, China, China. Out! 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 We want freedom. We want justice! We want freedom. We want justice! 狼兽，狼兽， Baby Longso! 狼兽，狼兽， Baby Longso! 革命分裂， Aguchi! 革命分裂， Aguchi! 不让战， Zhangmayin! 不让战， Zhangmayin! 马车，马车， Sensu Macha! 马车，马车。 Sensu Macha! Merci. nga Tibet din si ani nga France SFT France lo zo na lo ki chongmi chi ro adari nga zu ki legu di pe go ki zen so tenda ni to re ro tenda thangbo di dire tenda nga zu ni do ni shu zang ni lo la kyana lo olympic je go ro kisi olympic di console ra wa ina 아니 가서 배 나오는 강이 단다 최 신비 강을 망 숙체 티를 삼기도 가이스나 단다 배 나오는 좀 밑톱단다 다가나시 배 망고 진나를 주도 체면양에 단다 거도 체면양시 되려라 따이니 간주기 뭐고 망고 야베나 직전에 양디 올림피드 사지 신발을 뼈마시아 말에 삼기도 당한저기 갈라오래 당한저 개갑 가시기 한직 원래 마시베나 제가 조금에 가일을 버길라 조미 톱단 민도 들이 라바이나 난 건조기 사실이 제올로 마세요 말에 삼고들아 굉장히 이번에 진짜 듬베다리 찍라다 야나기 다 별로다 칼로레 아니 야나 슝기 단다 진짜 듬베다리 찍 이모델라야 아니 건조기 다로 격콜 딜라니 건조기 다 송지 슉슉 슉 치고라 아딜랑 건조기 다 원래 메스 가이스나 단다 변낭로기 내다다 니링이 두르주게 선사 디레깅이 딘데 안땅이기 타마델라 비규 가리 션데 션라 단데 차라 프랑스 당로라 미 가제 미다 동다 게구 다 티직스 마심스 요라 다 이네 티직 상마드 페도 모라 사자 가시 타린 볼레레 가시야 게메푸 여겨 딘데레 가시야 맹아 내가 징이 딘데레 이네 마음발라 간직고 간이네 미
ngapje chuges ta phego resam ge do khalana khonso chu ta khonlo ya phego ro ta ine khonso chu khadin kalab khadin na ba ne ta chi khalo re phegi legen di ani ngaran zo shangge du rali re thakbar do ani mira ta gemba zo sa ta mira shamba yi ta genki go ro de son sa ta anzu gi ma chi na chima su chi le samay jo ro odi so ta ngi gi langi temo je je ani 개발도 창문으로 독서 지리다 아니 레고는 냠수 치료 치라이로 하이스나 이마 다와지는 레고 테마 칭이스마 베토고 마르타 딜마베디 로파모 쇼스도 제자니 나라 레와이 아니 마음발레 레고 컨디션 베바니 냠수 나로 나스 베기쇼 투시 Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire non à la Chine, non pour l'Olympique en 2022 en Chine. Nous sommes ici 6 pays différents, les Tibétains, les Ouïghours, tous les peuples qui souffrent sous l'oppression chinoise. Et si l'Olympique a lieu en Chine, ça va sous l'oppression chinoise. Et nous sommes fiers d'être là, défendre nos valeurs, nos libertés et de nos cultures, l'oppression chinoise. Et nous sommes fiers d'être ici et voilà. Global Action Day lani situation re lungba chamala da phebe ki chopare tani chige kha re changma nyamshu to kembe chige ore maungbala ina thanda mutuni kembe dure ani phebe shunge chola tagaram phebe shwe kembe la ani nyamshu nauro na phege Bonjour, on se mobilise ici aujourd'hui contre les JO qui vont se tenir à Beijing en 2022. On est rassemblés, donc Tibétains, Français, Hongkongais, Taïwanais, Vietnamiens. Vraiment, tout le monde est rassemblé pour dire non à ces jeux cruels. Parce qu'en Chine, les personnes sont torturées, enfermées dans des camps. On a la population ouïghour qui est enfermée dans les camps, environ 8 millions de personnes depuis début 2010, 1,5 million de personnes chaque année qui sont enfermées dans plus de 450 camps à travers la Chine. Il faut dire non à ce non-respect des droits humains. Et nous, Français, on demande solennellement à tous les élus politiques et à toute la population française de se mobiliser contre ces Jeux, car on ne peut pas accepter que les Jeux Olympiques se passent dans un pays où les droits humains ne sont pas respectés. Donc on parle de torture, de meurtre. Effectivement, les Tibétains qui sont réprimés depuis des décennies, est-ce qu'on les a oubliés? Non, on ne peut pas les oublier. Car ces personnes tibétaines qui sont en exil aujourd'hui, vous les voyez, elles peuvent porter le drapeau tibétain. Soyons fiers de porter le drapeau tibétain. Au Tibet, ces personnes-là sont enfermées. On n'a pas le droit de porter le drapeau tibétain. Alors, tous les Français doivent se mobiliser contre ces Jeux. Merci beaucoup. Jana Beijing jeju Olympic stimu dan de choya di wusham chamba mendu wus tela thaji de mogo yos lega moi jimchang gar jesna go mima go dego jana go tambo monjro wala go mima wala rang thoptan chiam me ba rang dego da rang sacha rang soso go chongya da soso go zamya go wacha me to na go ba sala da ji go marjo rang wa sita rang thoptan chiam me ba to na to nyagma wala ya tenda sangta te jemi ge Olympic sinte jeche ge lingo tenda chungbo chola mogo yos niwade da ngaram to go ta ching chang go sokore ane yugu mari ge ane Taiwan re ane Hong Kong la jana ge da ji go an fa sa ne yerkab denja ge chang ge ming tho ne ya jegab jela lamlu ge ni ze ge rang chong go Hong Kong mi ma ne la pan tho bare tenda sangta dan jamulon jegab yong go na to go miri ge ta jana go nya no go la ge miri ge jamba sala jakchir chero che rokwa che che Olympic da nyamju ma chero che la ga yong te no
올림픽 수부도 이동이 짱이디. 아니 다 마게라 올림픽 수도도 다 미망모 신양들 하야 별라나 다 견나랑로 사자다 백포 카부샤들 미창마라. 아니 다스 나로다 치마트나 대체로라 프랑스 나요라 장어 루치르 안 타랑기 연습 캠페 개 금세 조디 올림픽 이또 이상이디 베징 라마츠로 칠라 드린데 산에 벼랑제 lokutsobe 군인치체 단당아조 야나 막셔초보 월라 냥데네 당유미르 창mol로 승제 체체니 니도 뉴스자니 롤리아 공개 올림픽 젠데 야나 롤리 소에 땡키 중대로와 딜레 맞아 야나 낭롤리아 두보 냥데네 아니 푀다 유구르 타이완 홍콩 조 집에다 간저 야나 요리아 조미 탑단다 추대 라오메 아니 마주에 라오 시제 라오 차장 매바이자 아니 데데 라오 메신도 아니 맞아 야나리아지 공개 올림픽 젠데 초에 탑단 자원이 요모레스 근데 매바 숨자 아니 맞아 딜레 모고에 타치도 요레들이 디 달렌드 제치던 딜레 그랑제 lokutsobe 원이 고티치에 디치고 멤버제 점링 게지 큐용리아 안데리 니제 뒤직도 아니 데 SFT 그랑제 lokutsobe 고티치에 맞아 딜레 냠슈 체가 레버 이스 Today, we are all here as a part of International Day of Action against Beijing Olympics of 2022. So we have SFT France, the Tibetan Community of France, Uyghurs from East Turkestan, Taiwan, Hong Kong, Inner Mongolia, and our French friends. So today the idea of this protest in front of Bastille, where the French Revolution took place, is to demand the boycott of Beijing Olympics 2022. Thank you very much. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Yaki Mussini, la présidente de l'association SFT France étudiants pour un Tibet libre. Et aujourd'hui, nous avons organisé cette manifestation contre les Jeux Olympiques de 2022. Et comme vous le savez, sous le gouvernement chinois, beaucoup de peuples sont opprimés. Taïwan, Hong Kong, Vietnam, Ouïghours, la Birmanie, la Mongolie intérieure. Et tout ça, tous ensemble, on s'est réunis aujourd'hui pour dire non à la Chine et pour dire non aux Jeux, non à Pékin 2022. Donc voilà, c'était important pour nous Donc nous nous sommes rassemblés aujourd'hui à Place de la Bastille à Paris et aujourd'hui cette manifestation le 23 juin c'était une date mondiale, c'est-à-dire qu'il y avait une manifestation dans plus de 60 pays justement contre les Jeux Olympiques de 2022. Donc voilà, merci à tous, que galop.